Bismillahirrahmanirrahim. Hello les francophiles. On est arrêté hier dans les osides, donc biochimie en arabe. On continue notre série biochimie en arabe pour ceux qui veulent la biochimie en français. Vous pouvez trouver dans la playlist biochimie seule. إذا هنا c'est biochimie en arabe. On va continuer les osides. On a terminé les osides hier. On a dit les principaux osides, le maltose, le saccharose, et on a fait la polyoside telle que l'amidon et la glycogène, la cellulose. Et on a dit qu'on va continuer et on va parler des glycosaminoglycanes, abréviation les GAG. Donc, glycosaminoglycanes. Donc, les glycosaminoglycanes, ce sont des polyosides, c'est-à-dire contiennent plusieurs, mais hétérogènes qui résultent de la polycondensation, c'est-à-dire condensation تكاثف d'osamine et d'acide glucuronique. Donc, c'est la condensation تكاثف بين الأوزاميد أوزامين c'est-à-dire OZ يحتوي على زائد fonction aminée أوزامين et acide glucuronique. Donc, parmi les principales GAG, c'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est très abondant et il est présent dans l'humeur vitrée. L'humeur vitrée, c'est le موجود داخل la chambre, donc au niveau de l'œil. يعني في العين موجود في العين l'humeur vitrée, et dans les articulations où il y a un rôle de lubrifiant. يعني lubrifiant من أجل الزوجة lubrification etc. donc موجود في المفاصل وفي l'humeur vitrée au niveau في العين. C'est le plus simple des glycosamines. والبسيط فيهم جميعا. Il est constitué de motifs disaccharides répétés une fois, c'est-à-dire répété plusieurs fois, c'est un عدد طبيعي كما كنا نسميه. إذا répété plusieurs fois, c'est une entité qui répète. يعني وحدتين التي تتكرر كل مرة التي تحتوي على الأسيد بيتا ديغليكورونيك زائد ان اسيتيل ديغليكوزامين. ديغليكوزامين هو الأوزامين زائد بيتا ديغليكورونيك qui répète plusieurs fois. Les liaisons sont bêta 1,3 dans le motif, يعني بين الأسيد بيتا ديغليكورونيك والأن أسيتيل ديغليكوزامين لدينا liaison bêta 1,3 dans le motif et bêta 1,4 entre les motifs. C'est-à-dire ce motif et l'autre motif, c'est la liaison bêta 1,4 entre les motifs. Il est hydrolysé par une enzyme, la hyaluronidase. Qui agit entre les channels, c'est-à-dire elle coupe ou bien dégrade la liaison bêta 1,4. Cette enzyme se retrouve dans les bactéries, le venin du serpent et le spermatozoïde. Bien sûr, tout le monde sait que le sperme fait donc pour pénétrer dans l'ovule, elle a besoin de certaines enzymes. Parmi ces enzymes, من بين هذه الانزيمات الموجودة عند السبرماتوزويد سي اليالورونيداز. هذا اليالورونيداز ما الذي يفعله chez les bactéries, bien sûr, pour nous tuer chez le venin de serpent, pour faire des réactions contre nos soins. يعني من أجل البكتيريا وسم الأفعى يعني يستخدم ضدنا. لكن السبرم لديه دور مهم جدا في السبرماتوزويد اليالورونيداز من أجل دخول السبرماتوزويد dans l'ovule من أجل التكاثر l'embryon. On a dit ça dans les cours de l'embryologie au cours de la fécondation. Je vous souhaite de voir le cours de première semaine de la développement embryonnaire. Je pense qu'on a parlé de ça, sinon on va le parler. Donc, elle facilite la pénétration des spermatozoïdes dans l'ovule lors de la fécondation en hydrolysant l'enveloppe de l'ovule. Le deuxième gag, c'est l'héparine. L'héparine, c'est l'antidote de l'héparine, c'est la sulfate de protamine. C'est à titre, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ici l'antidote de l'héparine, c'est sulfate de protamine. Donc l'antidote de l'héparine, c'est la sulfate de protamine. L'héparine, c'est un anticoagulant. لدينا عدة هو يعني مضاد للتخثر
مضاد للتخثر. يستخدم عادة يعني عندما إجراء عملية عند بعض في غالب الأحيان عندما يكون هناك إنسان يستلقي لمدة طويلة، فهذا يزيد من خطر تخثر الدم لديه، يعني la formation des thrombus. Et on donne ce antithrombotique, ce qu'on appelle l'héparine, comme un médicament. Et lorsqu'on augmente la dose ou bien en cas de surdosage, l'antidote, يعني مضاد هو sulfate de protamine. C'est pour un rappel sur la pharmacologie. Donc لكن c'est un anticoagulant physiologique، يعني الجسم الإنسان نصنع الهيبارين وهو عبارة عن دواء qui est présent dans de nombreux tissus، مثلا الكبد، le foie، le poumon، les reins، الكليتين، le cœur. يعني هذا الهيبارين متواجد في هذه الأعضاء. Elle est constituée de la polycondensation، يعني كما قلنا les GAG sont de polycondensation d'un osamine زائد glucosamine زائد glucuronique، acide glucuronique. إذا يحتوي على acide glucuronique زائد osamine الذي هو glucosamine ان سلفات، لأنه يحتوي على سلفات هي الكبريت، سلفات donc acide glucuronique زائد glucosamine un sulfate. Répétez un fois. Donc la liaison sont alpha 1,4 dans le motif، يعني في الموتيف alpha 1,4 et entre les motifs et entre les motifs. إذن هي دائما alpha 1,4. Les sulfates sont indispensables à l'activité biologique et sont fixés sur l'azote et l'alcool primaire en 6 de la glucosamine، mais certains héparines peuvent en contenir beaucoup plus. يعني يحتوي على السلفات. إذن هذه هي اللي جاج الجلوكوزامينوغليكان. تحدثنا عن الأسيد هيالورونيك الموجود، الستانليبوفيون موجود في عدة أماكن، وتحدثنا عن الهيبارين الذي هو أنتي كواغولون. والآن سنتحدث عن الجليكوبروتين. Les glycoprotéines sont des hétéroprotéines qui résultent de l'union d'une fraction glucidique de type oligoside et protéines par des liaisons covalentes. يعني يحتوي على البروتين والجلوسيد. C'est la glycoprotéine، يعني glucose وبروتين، glucose protéine. Donc ce sont des hétéroprotéines qui résultent de l'union d'une fraction glucidique، يعني مجموعة من السكريات زائد بروتينات. par des liaisons covalentes، يعني روابط قوية تكافؤية جدا غنية بالطاقة. La fraction glucidique les os عادة نجد الديمانوز، ديمانان، جلاكتومانان. هذه السكريات التي ترتبط بالبروتينات، ديمانوز، دي جلاكتوز، ديمانان، دي جلاكتوز، جلاكتومانان. هذه هي عبارة عن fraction glucidique التي ترتبط بالبروتين. نجدها في عدة أماكن. سوف نتحدث عن مكان تواجد الجليكو بروتين ووظيفة ارتباط الجليكوز مع البروتين يعطينا عدة وظائف بيولوجية مهمة جدا. La 6-désoxyhexose، 6-désoxy الجلاكتوز، ديزوكسي يعني منزوع الأكسي OH، جروبمون OH منزوع OH، مثل ديزوكسي ريبوز الذي يتواجد في الأديان. هنا لدينا ديزوكسي جلاكتوز. جليكوزامين إي جلاكتوزامين أيضا تستخدم كم فراكسيون جلوسيديك. أسيد أن أسيتيلينوراناميك الذي هو النانا، سولفون تيرمينال qui donne le caractère acide au glycoprotéine. يعني هذا النانا هو أسيد، إذا يعطي صفة الحمضية للجليكوبروتين لأنه عادة يتواجد في الأخير، في الطرف التيرمينال. Enchaînement glycidique souvent ramifié، يعني عادة تكون ramifiée. Liaison de fraction glucidique et protéine. La liaison se fait entre groupement réducteur terminal d'une fonction alcool d'un acide aminé، sérine ou bien thréonine. Sérine وثريونين يحتوي على OH. هذه السيرين والثريونين تقوم بواسطة الأحماض الأمينية السيرين والثريونين dans l'alcool avec une liaison oglycosidique. D'une fonction amide de la glutamine ou de l'aspargine. Donc fonction amide, c'est-à-dire NH. Donc cette liaison N va entrer en liaison avec les glucoses et donne une liaison inglycosique. إذن la liaison soit تكون عن طريق الكول ونسميها اوغليكوزيديك، او عن طريق اميد ونسميها انغليكوزيديك، يعني ازوت يرتبط بالجلوكوز او اكسجين يرتبط بالجلوكوز.
Le rôle biologique des fractions glucidiques. هناك عدة وظائف كما قلت لكم. سوف نتحدث عن الوظائف. يعني عندما يرتبط الجلوكوز السكر مع البروتين يعطينا la reconnaissance spécifique comme les lectines. Elle permet la reconnaissance spécifique comme les lectines. إذا عن طريق الليكتين والسيلكتين هذه في la reconnaissance spécifique يعني في تعرف spécifique يعني reconnaissance spécifique entre bien sûr entre deux cellules etc. Elle intervient dans l'interaction cellule-cellule يعني أيضا في ارتباط بين السيلول سيلول contact transfert d'information من أجل la communication signal signalisation يعني أو contact يعني التصاق أو التصاق بين خلية وخلية أو transfert d'information يعني معلومات انتقال معلومات من خلية إلى خلية يتم عن طريق هذه الجليكوبروتين. Elle influence le repliement des protéines يعني influence le repliement يعني انطواء هذه البروتينات يساعد على انطواء البروتينات. Elle protège des protéines contre les protéases يعني ويحمي البروتينات من هجوم أو من الإنزيمات التي تحطمها. Elle protège. La spécificité des groupes sanguins dépend de la fraction glucidique des glycoprotéines des globules rouges. يعني لدينا أنواع الدم الA B والO والAB. يعني هذا الذي يجعل من الدم A أو B هي عبارة عن الجليكوبروتين التي موجودة في الغشاء. ناهيك عن تواجد الكتومانان والمانان في certaines bactéries في عند certaines bactéries telles que bien sûr la Mycobacterium tuberculosis qui contient donc ces glycoprotéines. Les principales glycoprotéines, on a aussi des hormones qui sont glycoprotéines telles que le LH, c'est-à-dire luteinization hormone, ou le FSH, follicle stimulation hormone, هم des hormones hypophysaires الذين هم عبارة عن glycoprotéines. Les glycoprotéines du plasma لدينا الهبتوغلوبين. الهبتوغلوبين الذي هو لديه الدور في التصاق بالبيليروبين ونجده effondé lorsque on a des hémolyses par exemple. Donc l'haptoglobine. Donc c'est ça les principales glycoprotéines. On a terminé les cours concernant les glycosaminoglycanes qui sont des polyosides hétérogènes qui contiennent une fonction amine telles que l'héparine et l'acide hyaluronique. يتحدثنا عن الجليكوبروتين الذي هي عبارة عن بروتينات زائد جلوكوز الذي لديه وظيفة مهمة جدا في الكوميونيكيشن في السينياليزاسيون في التصاق البليعات الكبيرة مع خروج البليعات الكبيرة عن طريق الليكتين. عدة أمور كوميونيكاسيون التواصل بين الخلايا تحديد الزمر الدموية إلى غيرها لجروب سانغان. كل هذه أشياء الموجودة في الجليكوبروتين. إذن شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله.